እንደምን አላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ዕለት የምናየው የ12ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ዩኒት 5 ነው። የዩኒት 5 ፓርት 2 እናያለን ለዛሬ ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢንቫይሮንመንታል ኬሚስትሪ ይላል። ሶ የዩኒት 5 ይህንን ቶፒክ በአጠቃላይ 90 ጥያቄዎች አዘጋጅተናል ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል የሚሆን ማለት ነው። እነዚህ 90 ጥያቄዎች ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት የሚያግዙ ናቸው። ዩኒት 5 ላይ ብቻ የተዘጋጁ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን አብረን እንሰራለን። ኬሚስትሪ ብቻ ሳይሆን ያው ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ የትምህርት አይነቶችን ያዘጋጀን እንገኛለን። ኬሚስትሪ የ9 የ10 የ11 እንደዚሁ የዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እነዚህን ጥያቄዎችና ሌሎችን በርካታ ጥያቄዎች የያዘ ሞዴል ኤግዛሞችን ጨምሮ ማለት ነው ጥያቄ አለ። እንደዚሁም መልሱን ከነ ኤክስፕላኔሽን የያዘ አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይህን የጥያቄና መልስ አጋዥ መጽሐፍ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ባለው አድራሻ ኮንታክት አድርጉን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። ለአሁኑ ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። 31 which of the following best defines a pollutant? A substance that occurs naturally in the environment. B a substance whose concentration increases due to human activity causing harm to the environment. C a substance that is always toxic to humans. D a substance that is introduced into the environment but has no harmful effects. Okay, B a substance whose concentration increases due to human activity causing harm to the environment. Okay, ይሄ ምን እንላለን? pollutant እንላለን። So pollutant is a substance whose concentration has increased due to human activity leading to determined effects on the environment. Examples እነዚህ pollutant የሚባሉ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና እነዚህ ሄቪ ሜታልስ የሚባሉ። Okay, 32 what is the primary difference between the contaminant and pollutant? A contaminants are always natural while pollutants are synthetic. B contaminants are introduced by human activity while pollutants are naturally occurring. C a contaminant becomes a pollutant when it exerts harmful effect on the environment or health. D contaminants are always harmful while pollutants are not. Okay, C so a contaminant becomes a pollutant when it exerts harmful effects on the environment or health ማለት ነው። 33 which of the following is an example of sink for pollutants? A factory emitting carbon dioxide. B a car emitting nitrogen oxides. C a river contaminator with heavy metals. D a forest absorbing carbon dioxide through photosynthesis. D a forest absorbing carbon dioxide through photosynthesis. ይሄ ኤግዛምፕል ኦፍ ፖሊታንትን ሲንክ የሚያደርግ ወይም ብክለትን ሲንክ የሚያደርግ አብዞርብ የሚያደርግ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። 34 what is the optimal range of dissolved oxygen or DO in water for supporting aquatic life? A 1 to 2 milligram per liter. B 4 to 8 milligram per liter. C 10 to 12 milligram per liter. D 15 to 20 milligram per liter. Okay, B 4 to 8 ማለት ነው። Okay, the optimal range የሚባለው ይሄ dissolved oxygen የሚባለው ከ4 እስከ 9 ሚሊግራም per liter ሲሆን ማለት ነው። Okay, below this fish and other organisms may struggle to survive ማለት ነው። ከዚህ በታች ከሆነ የኦክሲጅን መጠን ስትራግል ነው የሚሆን ማለት ነው። በቂ አይደለም ማለት ነው ለላይፋቸው ማለት ነው። ለነዚህ ለአኳቲክ ወይም ደግሞ ውሃ ውስጥ ለሚኖሩ እንስሳት ማለት ነው።
35 what does biological oxygen demand BOD measure? A. The amount of oxygen produced by aquatic plants. B. The total oxygen content in the atmosphere. C. The capacity of dissolved organic matter to consume oxygen in water. D. The oxygen required for combustion of fossil fuels. C. The capacity of dissolved organic matter to consume oxygen in water. Okay, so BOD measure the amount of oxygen consumed by the organisms during the decomposition of organic matters in the water. for over 5 day periods የሚባል ማለት ነው። ኦኬ ሶ BOD አለ ማለት ሃይ ኢንዲኬሽን ኦፍ ፖሊዩሽን ወይም ብክለት እንዳለ ያሳያል ማለት ነው። 36 what is the significance of the threshold limit value TLV? A. It indicates the maximum concentration of a pollutant that can be emitted by industries. B. It represents the permissible level of toxic pollutant in the atmosphere for 8-hour exposure without adverse effects. C. It measures the amount of oxygen required for combustion processes. D. It determines the pH level of water bodies. B. It represents the permissible level of toxic pollutant in the atmosphere for an 8-hour exposure without adverse effects. ይህ ምን ይባላል? threshold limit value እንለዋለን ማለት ነው። 37 which of the following reactions describe the depletion of ozone layer by chlorofluorocarbons CFCs? A. Chlorine reacts with ozone, it gives chlorine oxide and oxygen. B. Carbon dioxide reacts with water, it gives carbonic acid. C. Sulfur dioxide reacts with oxygen, sulfur trioxide. D. Nitrogen monoxide reacts with ozone, it gives nitrogen dioxide and oxygen. Okay, A. Chlorine reacts with ozone, it gives chlorine oxide and oxygen ማለት ነው። ኦኬ ይሄ chlorofluorocarbon release carbon atoms in the upper atmosphere which reacts ይሄ ክሎሪን ምንድነው? chlorofluorocarbon የሚባለው ክሎሪን አተም ምን ያደርጋል? ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ከክሎሮፍሉሮካርበን የሚባለው ምን ክሎሪን አተምን ሪሊዝ ያደርጋል አፐር አትሞስፌር ላይ ማለት ነው። ሪሊዝ የተደረገው ይሄ ክሎሪን ከማን ጋር ሪአክት ያደርጋል? ከኦዞን ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ኦዞንን ዲፕሌት ያደርጋል። ከኦዞን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ኦዞን ዲፕሌት ያደርጋል። ዜን ክሎሪን ሞኖክሳይድ እና ኦክሲጅንን ይሰጣል ማለት ነው። 38 which of the following is a major cause of acid rain? A. Carbon monoxide. B. Methane. C. Sulfur dioxide and nitrogen oxide. D. Chlorofluorocarbon. Okay, C. Sulfur dioxide and nitrogen oxide የሚባለው ናይትሮጅን ኦክሳይድስ ነው። NOx የተባለው ይሄኛው ኦክሳይድስ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ምናምን የምንላቸውን ያካትታል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁለቱ ሜጀር ኮዝ ናቸው ለአሲድ ሬን ለአሲዳማ ዝናብ ማለት ነው። 39 what is the primary source of carbon monoxide in the atmosphere? A. Volcanic eruption. B. Incomplete combustion of fossil fuels. C. Photosynthesis by plants. D. Decomposition of organic matter. B. Incomplete combustion of fossil fuels. ይሄ ምን ይሰጣል? ካርበን ሞኖክሳይድ ኢን ዘ አትሞስፌር ሜን ሶርስ ነው ማለት ነው፣ ወይም ዋና ሶርስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ
40 which of the following is a green gas responsible for global warming? A oxygen, B nitrogen, C carbon dioxide, D sulfur dioxide. ኦኬ ሲ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኦኬ የግሪን ጋዝ ኢፌክት የሚያስከትለው ዋናው ካርበን ዳይኦክሳይድ ኦኬ ካርበን ዳይኦክሳይድ is a green house ጋዝ እንላለን that absorbs infrared radiation ከላይ የሚመጣውን የፀሐይ ጨረርን አፍኖ ስለሚይዝ የከፍተኛ ሙቀት እንዲፈጠር የማድረግ እንትን አለው ማለት ነው ስለዚህ ተመልሶ ሪፍሌክት አድርጎ እንዳይመለስ ወደ ላይ የሚያደርግ የፀሐይን ሙቀት አፍኖ ስለሚይዝ ይሄ ለግሎባል ዋርሚንግ ትልቅ ኢፌክት ያለው ነው ካርበን ዳይኦክሳይድ ማለት ነው 41 what is the primary effect of photochemical smog? A respiratory irritation and damage to vegetation, B depletion of ozone layer, C acid rain, D global cooling. Okay, A respiratory irritation and damage to vegetation ይሄ ፎቶኬሚካል ስመግ የምንለው ወይም ደግሞ የፎቶኬሚካል ጭስ እነዚህን ነገሮች ያስከትላል ማለት ነው እነዚህ አይነት ጉዳቶች አሉት so it's caused by hydrocarbons and nitrogen oxides with sunlight ማለት ነው okay producing ozone and other compounds that irritate the eyes nose and lungs and damage also vegetation is ማለት ነው 42 which of the following is a major source of volatile organic compound A volcanic eruptions B burning of gasoline and wood C photosynthesis D decomposition of organic matter okay B burning of gasoline and wood okay the major source of volatile organic compounds ይባላል ማለት ነው okay it's released from the gasoline the wood natural gas and coal as well as from paints ከቀለም ከፍተኛ ሽታ ካላቸው ማለት ነው and solvents and also other industrial products ማለት ነው 43 what is the primary environmental impact of excess carbon dioxide in the atmosphere A acid rain B depletion of ozone layer C global warming D photochemical smog okay C global warming okay ዋናው የካርበን ዳይኦክሳይድ ኤክሰስ ካርበን ዳይኦክሳይድ ምን ብለናል ቀደም የሰንላይትን ወይም ደግሞ የፀሐይ ሙቀትን ሂትም አብዞርብ አድርጎ አፍኖ ስለሚይዝ ወደ ላይ ሪፍሌክት እንዳያደርግ ስለሚይዝ ይሄ ለግሎባል ዋርሚንግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ይሄ ካርበን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ማለት ነው 44 which of the following is a major source of lead contamination in the atmosphere A volcanic eruption B combustion of leaded gasoline C decomposition of organic matter D photosynthesis B combustion of ወይም ደግሞ leaded gasoline የምንለው the lead contamination in the atmosphere is primarily caused by the combustion of leaded gasoline in the vehicles ማለት ነው 45 what is the primary effect of low dissolved oxygen ወይም ደግሞ DO levels in the water bodies A increased aquatic biodiversity B reduction in greenhouse gases C formation of ozones D death of aquatic organisms okay D death of aquatic organisms ማለት ነው ሎ የሆነ ቀደም ምን ብለናል ከ4 እስከ 8 አይደለ ከ4 እስከ 8 ነው ብለናል ከዛ በታች ከሆነ ምን ያደርጋል ሎ ከሆነ ዴዝ ያስከትላል ማለት ነው ለአኳቲክ እንትኖችን ኦኬ ሎ dissolved oxygen in water bodies can lead to hypoxia
causing the death of aquatic organisms that rely on oxygen for survival ማለት ነው በኦክሲጅን አማካኝነት ሰርቫይቭ የሚያደርጉ ኦርጋኒዝም ለሞት ያበቃል ማለት ነው ሎው ሲሆን ይሄኛው 46 which of the following is not a method of reduce air pollution A using public transport B burning plastic waste C implementing afforestation D using filters for chimneys okay B burning plastic waste okay ይሄኛው it's not a method to reduce pollution ማለት ነው 47 what is the primary benefit of using fans instead of air conditioners to reduce air pollution A fans consume less electricity reducing greenhouse gas emissions B fans reduce noise pollution C fans improve indoor air quality D fans are cheaper to install okay A fans consume less electricity reducing greenhouse gas emissions ማለት ነው ስለዚህ ፋን የሚባሉት ዞሮ ዞሮ የአየርን ለማቀዝቀዝ የሚያገለግሉ ናቸው ሁለቱም ማለት ነው ነገር ግን ፋን የሚባለው ኤሌክትሪሲቲ ኮንሱም የሚያደርገው ዝቅተኛ ነው ይሄኛው ኮንዲሽነርስ የሚባለው ወይም ኤር ኮንዲሽነር የሚባለው ከፍተኛ የሆነ የኤሌክትሪክ ስለሚጠቀም ምን ያደርጋል ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ የኤር ፖሊዩታንት ነው ያስከትላል ማለት ነው 48 which of the following is direct consequence of reducing forest fires A decreased soil erosion B reduced carbon dioxide emissions C increased biodiversity D all of the above okay D all of the above እነዚህ አራቱም ምንድናቸው ማለት ነው the consequence of reducing forest fires ማለት ማለት direct consequence እንላቸዋለን 49 what is the primary cause of eutrophication in water bodies eutrophication የሚባለው A oil spills B excessive nitrates and phosphates C heavy metal ions D acidic industrial waste okay B excessive nitrates and phosphates okay this is the primary cause of eutrophication in the water bodies ናቸው እነዚህ ሁለቱ nitrates እና phosphates excessive ሲሆን ማለት ነው okay 50 which of the following is a major water pollutant from agricultural activities A lead B phosphate detergents C insecticides D domestic sewage C insecticides okay insecticides ወይም ደግሞ ጸረ ተባይ የሚባለው ማለት ነው used in agriculture can wash into water bodies የአግሪካልቸራል ለጸረ ተባይ ተብሎ የተረጨ መድኃኒት ታጥቦ ወደ water bodies ሲገባ ማለት ነው causing pollution and harming aquatic life ማለት ነው 51 what is the primary effect of untreated sewage discharge into water bodies A increased dissolved oxygen levels B algal bloom due to excessive nutrients C reduced water temperature D decreased pH levels B algal blooms due to excessive nutrients okay untreated sewage contains nitrates and phosphates which promote the algal growth ማለት ነው and leading to eutrophication ማለት ነው 52 which method is most effective in reducing water pollution from industrial waste A using organic fertilizers B recycling industrial waste C avoiding plastic bags D implementing afforestation B recycling industrial wastes ይሄኛው እንደምን ይቆጠር ይችላል it prevents harmful chemicals from
entering water systems, reduces pollution ማለት ነው። 53 which of the following is a non-biodegradable waste? A. Food scraps, B. Paper, C. Plastic, D. Wood. Okay, C. Plastic, C. Non-biodegradable ወይም ደግሞ የማይበሰብስ ቆሻሻ ማለት ነው። የማይበሰብስ ዌስት ነው ማለት ነው። ይሄ ፕላስቲክ የሚባለው። 54 what is the primary source of mercury in land pollution? A. Agricultural fertilizer, B. Construction waste, C. Domestic sewage, D. Batteries. D. Batteries ነው። ይሄ batteries is the main or primary source of mercury in the land pollution ማለት ነው። ኦኬ 55 which of the following contributes to land pollution through leaching? A. Organic fertilizers, B. Synthetic fertilizers, C. Biodegradable waste, D. Compost. B. Synthetic fertilizers. Okay, synthetic fertilizers contain harmful chemicals that can leach into the soil and groundwater. It causes pollution ማለት ነው። 56 what is the primary environmental impact of dumping non-biodegradable waste? A. Increased soil fertility, B. Enhanced plant growth, C. Hindered air and water movement in soil, D. Reduced greenhouse gas emissions. C. Hindered air and water movement in the soil ማለት ነው። እነዚህ ነን ባዮዲግራዴብል ወይም ደግሞ የማይበሰብሱ ቆሻሻዎች እንደ ፕላስቲክ አይነት ነገር አፈር ላይ ወይም መሬት ላይ ሲቀበሩ ማለት ነው። it accumulates in the soil and blocking air and water movement which affects plant growth ማለት ነው። ስለዚህ የወተር እና የኤርን እንደ ልብ አፈር ውስጥ እንዳይዘዋወር ስለሚያደርጉ ከፍተኛ የሆነ ኢፌክት አላቸው ማለት ነው ፕላንት ግሮዝ ላይ። 57 how can land pollutants contribute to water pollution? A. By increasing soil fertility, B. Through leaching of chemicals into groundwater, C. By reducing air pollution, D. Through afforestation. B. Through leaching of chemical into groundwater. Okay, so harmful chemicals from land pollutants can seep into groundwater, contaminating water sources. 58 which of the following is an example of interdependence between air and water pollution? A. Acid rain forming from air pollutants and affecting water bodies, B. Plastic waste in ocean reducing air quality, C. Forest fires increase soil fertility, D. Industrial waste reducing greenhouse gas emissions. A. Acid rain forming from air pollutants and affecting water bodies. A. ኢንተርዲፔንደንስ በማናወማ በኤር እና በዋተር ፖሊዩሽን መካከል ያለውን ኢንተርዲፔንደንስ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኤር ፖሊዩታንትስ ላይክ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ react with water vapor to form acid rain. then ይሄ acid rain ደግሞ which falls into water bodies lowering their pH value and harming aquatic life ማለት ነው። ይሄ acid rain ደግሞ ውሃ ላይ ከንት ካለ በኋላ የውሃን pH value lower ያደርገዋል aquatic life ደግሞ affect ያደርጋል ማለት ነው። 59 what is the primary cause of acid rain? A. Carbon dioxide emissions, B. Ozone depletion, C. Methane emissions, D. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide emissions. D. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide emissions. እነዚህ ሁለቱ የአሲዲክ ሬን
ኮዝ ፕራይመሪ ኮዝ ናቸው ማለት ነው። 60 ይሄኛው 60 ለፓርት 2 የመጨረሻው ጥያቄ ነው። which of the following is a method to prevent pollution caused by the overuse of fertilizers? A. Increasing the use of synthetic fertilizers. B. Using organic fertilizers and biological pest control. C. Dumping agricultural waste into water bodies. D. Burning crop residues. B. Using organic fertilizers and biological pest control. እነዚህ biological pest control እና ፈርቲላይዘርን መጠቀም ምንድነው ለኦቨር ፈርቲላይዘር ላይ ያለ ኢፌክት ማለት ነው። ኦኬ organic fertilizers and biological methods reduce the release of harmful chemicals into the environment. It prevents pollution ማለት ነው። እነዚህ መጠቀም ኦርጋኒክ እና የባዮሎጂካል ፔስት ኮንትሮል የሚባሉት መጠቀም ለፖሊዩሽን ሪዲዩስ ለማድረግ ወይም ፕሪቨንት ለማድረግ እንደ ሜተድ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ለዛሬው የፓርት 2 በዚሁ ጨርሰናል። ፓርት 3 እንቀጥላለን። በሚቀጥለው ይዘን እንቀርባለን። ባዮሎጂ ብቻ ሳይሆን ያው ኬሚስትሪ እና እንግሊሽ እንደዚሁ እንቀጥላለን። እስካሁን ባሉ ጥያቄዎችና ሌሎች ኮሜንቶች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እነዚህን ጥያቄዎችና ሌሎችም በርካታ የሞዴል ኤግዛሞች አድቫንስድ ጥያቄዎችን ከነ መልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፍ ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችሁ ፈተና የሚያግዝ አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ጥያቄውን ከነ መልሱና ማብራሪያው የያዘ መጽሐፍ። ይሄን መጽሐፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ ኮንታክት አድርጉን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ